Kod postavke projekta motivacione biobašte uvek vam sugerišemo da je optimalna orijentacija gredica istok-zapad. Ukoliko se na terenu ne mogu postaviti gredice istok-zapad, tada radimo pogrešnu orijentaciju, namerno akcentujem pogrešna, sever-jug. S obzirom da radimo jako dinamičnu mešovitu sadnju, postoji razlog zašto je upravo orijentacija gredica istok-zapad optimalna. U današnjoj epizodi ću vam pokazati šemu, odnosno analizu za postavku gredice u pogrešnoj orijentaciji za optimalni urod ili kako da pogrešnu orijentaciju iskoristite kao svoju prednost. Takođe, radit ćemo presadnju praziluka, mrkve, hrena, čičoke, zatim kupusarica iz kolektiva i pokazat ću vam kako ovaj sistem generalno funkcioniše kao integralni sistem zaštite. Takođe, uradila sam nešto jako zanimljivo. Posejala sam grašak u piljevini, pokazat ću vam rezultate i kazat ću vam i zašto sam to uradila. Za postavku ove analize ja sam iskoristila postojeći permamodel. U pitanju je permamodel koji je postavljen u epizodi setva mrkve na piljevini kuhinskom otpadu i upravo možete da vidite da ovde imamo dva tunela sa piljevinom. U ovom tunelu je nikla mrkva i to ću vam snimiti malo kasnije, a ovaj tunel je rastorio svetkom, zato je bio kažnjen pa ga nije bilo na daljim snimanjima i tu sam obavila setvu graška vrlo zanimljivo, vrlo efikasno, pokazat ću vam rezultate. Dakle, ja ću ovde da odradim presadnju praziluka, upravo na početku, mrkva već niče, kupusarice u ovom delu, presadnja mrkve, dakle decembarski rasadnik, grašak je već posejan, i ovde ću ponovo presaditi praziluk. Na taj način gradim integralni sistem zaštite za vrlo ugroženu mrkvu, koja se nalazi upravo na pozicijama gde može da bude adekvatno zaštićena sa jedne i sa druge strane iz centralne zone ukoliko budemo mudri. Zapravo, kompletan ovaj permamodel je u pogrešnoj orijentaciji, u pitanju orijentacija sever-jug, zato što imam jak pad na ovom terenu i jedino je moguće da odradim takvu orijentaciju. Ja sam tu orijentaciju iskoristila kao moju prednost. Pre svega zato što sve ove kulture koje ću sada da posadim vole hlad ili delimičan hlad, pa ću upravo mrežu, odnosno visoku kulturu koja se nalazi tu negde u prvoj trećini gredice, iskoristiti da pravi nešto manji ili nešto veći hlad ovim kulturama koje se nalaze na modelu. I ponovo ću odgovoriti na pitanje zašto istok-zapad i zašto je orijentacija sever-jug pogrešna orijentacija u ovom sistemu. Znam da ste u nekim ranijim sistemima radili da je optimalna orijentacija sever-jug i to je jedno od najčešćih pitanja koje mi se postavlja na platformi. Ali mi ovde radimo dinamiku smene kultura na jednoj gredici, vrlo dinamičnu mešovitu sadnju, integralne sisteme zaštite, a sunce vrlo malo ili nekoliko dana u godini izlazi samo na istoku, zalazi na zapadu. Uglavnom je malo južnije ili severnije od istoka. Upravo testirajući sve te modele na mojoj bašti koja nije u idealnoj orijentaciji uvek, dakle ja imam različite orijentacije na gredici, ispostavilo se da su optimalni uslovi za rast kultura u ovakvoj dinamici smene kultura upravo kada imamo orijentaciju istok-zapad. Zapravo ja sam autor ove metode i na neki način menjam sve ono što sam i ja učila iz drugih škola, primenjujem vlastitim iskustvom na terenu i pokušavam da vam prenesem kako biste imali optimalne rezultate na jednoj gredici, a pritom pratili ovu dinamiku o kojoj vam govorim. Ovo je analiza koju ćemo postaviti danas. U pitanju je analiza za pogrešnu orijentaciju sever-jug za optimalni prinos. Ja držim kameru kako biste mogli da screenshotujete ovo i da sačuvate, mada ću o svemu ovome da pišem i u nedeljniku. Evo idemo redom. Praziluk se ubacuje od 1.4. Ja ga ubacujem danas. U pitanju je praziluk iz decembarskog rasadnika. Ovde imam posejanu mrkvu na piljevini. Ukoliko nemate mrkvu na piljevini koja je već posejana, možete da radite direktnu setvu mrkve. Takođe, ukoliko nemate sadnice, radit ćete direktnu setvu mrkve. Ja ću samo da pokažem tehniku presadnje, s obzirom da nas od 1. aprila čeka presadnja svih ovih kultura iz decembarskog i januarskog rasadnika. Zatim kupusarice koje idu iz rasadnika, u pitanju je kolektivni rasadnik. Ja ovde biram lisnate keljove, a lisnati keljevi zato ostaju do kraja, oni ostaju 2 sezone na samoj gredici.
Grašak, u pitanju je visoki grašak jer se tu postavlja mreža, iza njega ide krastavac i ponovo presadnja praziluka. Sa ove strane ubacit ću bob. Bob 6 sjemena, u pitanju je zaštita od lisne vaši i pokazat ću vam kako da ubacite čičoku i hren. U pitanju su biljke bankari. Biljke bankari su objašnjeni kroz tekstove o integralnim sistemima zaštite. Imamo i epizodu. U pitanju su biljke koje obezbeđuju zapravo trajnu biološku ravnotežu u vašoj bašti i na taj način i zaokružen sistem peršun i paštrnjak ću raditi sada u direktnoj setvi. Kao što vidite, u pitanju je pogrešna orijentacija i nagib, odnosno pad koji vi ne možete toliko da primetite, ali je dovoljno jak pad da ne mogu da radim orijentaciju istok-zapad. Vidite, ovo je gredica koja prelazi u zonu pinciranja, a u pitanju je zimska zona. Još uvek berem kulture sa nje i tačno se vidi da je jak pad prisutan na gredici. Dakle, ja sam već postavila perma model. Da biste razumeli o čemu govorim, potrebno je da pogledate epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. Ja sam ovde napunila i gnezda i tunele, pa onda idemo redom. Za praziluk je potrebno da napravite sadno gnezdo na razmak od 15 cm. Za mrkvu je potrebno da napravite tunel i za direktnu setvu i za presadnju. Ja već imam mrkvu u piljevini. Evo pogledajte, ona niče. To su ti prvi rezultati. Čekali smo je dugo. Zaista svi vi koji ste ispratili na kanalu i koji ste posejali, možda ste bili na ivici da odustanete, ali evo mrkva se pojavljuje. Podsjetit ću vas, setva je odrađena na kuhinskom otpadu i na piljevini i u pitanju je svojevrsna stratifikacija. Takođe, piljevina je i dobra zaštita od puževa na početku, zato što je suva. Tako da svi vi koji imate problem s puževima, ukoliko obavite setvu na piljevini, imat ćete na početku, odnosno dobro polazište, zato što puževi prvo preseku ovako malu mrkvu. Sada ne možete da radite setvu na piljevini. Mi smo trenutno u rano proleće, kada je udarno vreme za setvu mrkve. Piljevinu je potrebno aktivirati. Ova piljevina je aktivirana i setva se radila u zimskom periodu. Kada su u pitanju kupusarice, one idu na razmak od 30 cm i u pitanju su sadna gnezda. Pogledajte epizodu. Ovdje sam napravila tunel i napunila ga za presadnju mrkve. Presadnja mrkve, sadnice idu na 5 cm i tu bi trebalo da dobijamo optimalnu veličinu i optimalni izgled mrkve, zato što ona tu ima adekvatne uslove, dakle nije rađena direktna setva. Ovaj tunel je tunel za mrkvu koji je potpuno uništio Svetko, ali ja sam iskoristila taj tunel za setvu graška. Zapravo tog dana kada je rasturena ovaj tunel sa mrkvom, ja sam se suočila i sa potpunim propadanjem telefona. Dakle, grašak telefon koji se seje u gnezda sa kompostom ili sa zemljom vrlo često trune. Dakle, to je nekako veliki problem te sorte. S obzirom da je u pitanju sorta koja daje najbolji urod, najbolje zrno, zaista vrlo kvalitetna, ja sam ovaj tunel iskoristila za setvu graška. Pa ćemo sada da vidimo, evo ga, grašak niče. I ono što je meni pokazala piljevina, da su to optimalni uslovi za setvu tih problematičnih sorti, jer ne može da strune. Zapravo piljevina je dovoljno vlažna i dovoljno suva, ali ne obezbeđuje te uslove za trulež semena, kao što recimo radi kompost ili mešavina 3-2-1. I kada ste videli grašak, ovdje sam također postavila gnezda na 15 cm za praziluk. I sada ćete mi postaviti dva pitanja. Da li se sada može obaviti setva graška u piljevini? Odgovor je da. Grašak ne treba aktiviranu piljevinu i iskoristit ćete samo piljevinu kako bi grašak optimalno nikao. Drugo pitanje koje ćete mi postaviti, da li se sada može odraditi setva mrkve u piljevini? Odgovor je ne. Potrebna vam je aktivirana piljevina. Ukoliko nemate već postavljenu, odnosno već posejanu mrkvu u piljevini,
radite setvu mrkve u tunelima sa mešavinom 3-2-1. Ukoliko imate sadnice, možete u oba tunela da prebacite sadnice. Prioritet su vaše sadnice, potrebno je da ih ubacite. Ako nemate sadnice, radite direktnu setvu mrkve. Svakako nemate izgovor da postavite ovaj sistem. Ukoliko nemate sadnice praziluka, ubacite beli luk za staru berbu, crni luk za staru berbu i sistem funkcioniše. Prvo ćemo raditi presadnju praziluka. Praziluk koji poraste upravo ovoliko i ovakvih dimenzija je spreman za presadnju. Može se presadi kada je mali. Sada ćemo pokazati šišanje praziluka. Znam da puno imamo na kanalu, ali ponavljanje majka mudrosti i majka znanja, tako da je najbolje da vam u svakoj epizodi ponavljam i nekako spakujem sve ono što vam je potrebno za naredni period, da ne biste puno tragali za informacijama. Dakle, sada ćemo šišati praziluk i prebacit ćemo ga upravo u gnezda koja su spremna, napunjena i zalivena. Gnezda su napunjena mešavinom 3-2-1. Sada ćemo prvo da ošišamo sadnicu. Kratite koren, kratite vrh. Sadnica je spremna i upravo do mojih prstiju ona se ubacuje duboko u gnezdo. Evo ih spremna. Kada sve pripremite na perma modelu, presadnja ide zaista brzo. Samo ubacujete sadnice, pritisnete, navučete seno. I sada jedna informacija za sve vas koji možda nemate sadnice praziluka. Nije kasno, možete da ih posejete, jer sada kako su visoke temperature, sve brzo niče, sve brzo dospeva. Nemojte da kupujete sadnice, možete da ih proizvedete vrlo jednostavno i kad god stigne za presadnju, vi ćete presaditi, ne mora to nužno da bude 1. april. 1. april je samo početak presadnje, a mi presađujemo sve do 1. maja, pa i kasnije. Najvažnija stvar je da napunite svoje bašte hranom. Rokovi ovde manje više nisu bitni. Oni uglavnom služe da se mi nekako orijentišemo kada je potrebno da završimo svoje aktivnosti, jer su ljudi navikli da rade u okviru nekakvih definisanih rokova. Dakle, nemaš sadnice, obavi setvu žardinjeri, pogledaj epizodu setva decembarskog rasadnika, setva januarskog rasadnika, sve ono što ti nedostaje još uvek se može sejati. Sada ću obaviti presadnju kupusarica. U pitanju su kupusarice koje nisu posejane u decembarskom rasadniku jer su one znatno veće. Ovo su lisnati keljovi koje sam posejala kasnije u januaru, odnosno konkretno krajem januara i zato su sadnice male, ali ove male sadnice sam izabrala sada zato što će manje sadnice na ovako visokim temperaturama da se prime, tek sutra nam ide kiša, dakle ona će se lakše primiti i drugo, na ovoj poziciji zbog optimalne zaštite mrkve želim isključivo lisnate keljove. Jer mogli ste da vidite da imamo iza graška smenu kultura, u pitanju je krastavac. Između lisnatih keljova i krastavca ubačena jedna mrkva, između praziluka i lisnatih keljova druga mrkva. I želim da taj lisnati keljovi potpuno natkriju mrkvu od agresivne generacije mrkvine muve koja poleće u avgustu. Zapravo, ako stavite lisnate keljove, automatski vam čitava gredica ide u zimsku zonu, jer lisnati keljovi na gredici ostaju 2 sezone. Zapravo, procvetaće tek aprila naredne sezone. Sama žardinjera sa lisnatim keljovima izgleda vrlo zanimljivo, zato što je u pitanju 8 različitih sorti lisnatih keljova koji će biti u miksu raspoređeni na ovu gredicu. Gnezda za kupusarice su napunjena i spremna, mešavina 3-2-1, dobro su zalivena. Dodala sam rese lešnika, postoji kratki video o resama lešnika i onda ćete znati da sam ih dodala zbog bolje adaptacije biljaka. Samu žardinjeru sam zalila obilno noć pre presadnje, zato što se onda sadnice zaista jednostavno izvlače. Evo pogledajte, izvukla sam je sa malo zemlje i sada ću samo jednostavno da je ubacim u spremno gnezdo. Ja radim jednom rukom, ali sam i ispraksana. Vidite, pritisla, naravno ovo ću zaliti na kraju i samo navučem seno, ovako je potpuno sakrijem i ova sadnica je sada presađena. Evo ih, ubačen miks različitih lisnatih keljova.
U okviru decembarskog rasadnika radili smo i setvu mrkve da bismo dobili sadnice mrkve i sada je vreme, odnosno početkom aprila, je vreme da se ta mrkva i presađuje. Za tu svrhu napravila sam tunel, dobro sam ga zalila i sada ću samo da, kako se ono kaže, ubockam sadnice na razmak od 5 cm. Presadnja mrkve radi se na dva načina. Prvo, potrebno je da izvučete kompletnu mrkvu iz žardinjere, odnosno sve ove sadnice kao što ja držim u ruci. I imate dve opcije. Da presađujete pojedinačno sadnice. Vidite, ovo vam je jedna sadnica, samo iskratite koren. To ću vam sad pokazati, ispustite je u pripremljen tunel na razmak od 5 cm. Ili možete ovako čitavu grupu da prebacite u tunel. Ovo vam je čak jednostavnije zato što je bez skraćivanja korena potrebno samo ovo spustiti u već pripremljen tunel. Ako radite presadnju pojedinačnih sadnica, samo ćete joj ovako skratiti koren i ubaciti na 5 cm razmaka. Vidite kako su dobre sadnice. Naravno, noć pre presadnje dobro zalijete žardinjer, onako baš je natopite vodom i onda se sadnice s lakoćom izvlače. Vidite, ubacila sam sadnicu, izvukla žbun, mogu čitav žbun da ubacim na određen razmak, ali evo ja ću jednu po jednu sadnicu, zato smo ih i uzgojili, da bismo dobili optimalne vrednosti, da ubacim u spreman tunel. To zaista ide vrlo jednostavno. Samo pritisnete, tunel je mokar i to je to. Ja ću sada da nastavim. Vidite, ja sam presadila mrkvu i odmah sam navukla seno i na taj način imalčirala tunel. Presadila sam praziluk, mrkva već postoji, vi ćete je posejati. Presadila sam kupusarice, lisnate keljove, presadila mrkvu. Grašak već posejan, vi ćete posejati, presadila praziluk. Sada mi je ostalo da rešim integralne sisteme zaštite. Na ovoj poziciji ide peršun, paštrnjak, zatim imamo postavku bob, hren i čičoka. Hren i čičoka su vam bankari biljke. U pitanju su biljke koje obezbeđuju razvoj i razmnožavanje predatorske grinje, odnosno u pitanju je trajna biološka ravnoteža u vašoj bašti. Kada su u pitanju bobovi, oni su atraktanti za lisnu vaš, ali iz epizode o kružnim modelima savjetujem da budete mudri, da ubacite do 6 semena i na taj način ćete imati i berbu i zaštitu vašeg sistema. Naravno, kod boba ubacit ću kasnije 2 cinije. Jedna cinija s jedne, druga sa druge strane. Na taj način moj integralni sistem zaštite je zaokružen. Što se hrena tiče, hren sadite vrlo jednostavno. Kupite hren u marketu, ne morate da ga uzgojite iz semena, to je zaista spor proces. Izražite mu vrh, možete da naklijate, a i ne morate. Imamo kratki video na temu hrena i komad ubacite u gnezdo. Ja imam sadnicu, vidite, ja sam izrezala donji deo, odnosno iskoristit ću ga za jelo, a samo vrh ću ubaciti u permamodel i to je sasvim dovoljno da se biljka primi. Hren ubacujemo vrlo jednostavno, napravite gnezdo koji je prečanka 10 cm, dubine 20, napunite ga mešavinom i samo spustite komad hrena i vi ste vašu sadnju hrena završili. Što se čičoke tiče, dovoljan je ovako mali komad čičoke da se ubaci u gnezdo. Sada ću vam pokazati kako. Dakle, kupite je za jelo i uzmete samo jedan komad ili recimo pola onog komada koji ste kupili i ubacite u jedan ćošak. Ona se prima, u pitanju je biljka koja ne zahteva nikakvu posebnu negu. Imamo kratki video o sadnji čičoke, ali ja sam rekla na jednom mjestu ću vam sve svesti i pokazati. Napravite gnezdo dubine 15 cm, stavite šaku mešavine, ubacite čičoku, preko toga samo navučete tu mešavinu ili stavite još šaku mešavine i samo navucite seno i vi ste je posadili. Sada kada ste završili presadnju, potrebno je da dobro zalijete ovaj permamodel, naročito sveže presađene biljke. Zapravo, savjetujem vam da budete mudri. Prvo radite setvu i presadnju,
a nakon toga možete permamodel i biljke da zalijete aktivatorom. Vi ujedno i zalivate biljke i hranite permamodel. Aktivator koji sam izabrala sada je aktivator od šećera. U pitanju je najjednostavniji aktivator i najjeftiniji. Vrlo se lako priprema, 100 grama šećera razmotite u 10 litara vode i samo zalijete čitav permamodel. I ova epizoda je gotova. O svemu ovome pisat ću u novom nedeljniku. Nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi na vašu email adresu jednom nedeljno, ponedeljkom u 10 časova. Nedeljnik dolazi na više od 19.000 email adresa i ukoliko se niste prijavili, možete to da uradite putem linka koji će biti postavljen u komentarima ispod ove epizode.